उत्तर 24 परगना जिले के बसीरहाट में हसनाबाद लेबू खाली रोड स्थित हिंगलगंज घोसपाड़ा क्षेत्र में सड़क हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हो चुके हैं। प्रशासन को बार बार सूचित करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं बरसात के दिनों में इसी क्षेत्र में एक 407 ट्रक विद्युत ट्रांसफार्मर पोल से टकरा गया, जिससे ट्रांसफार्मर जमीन पर गिर गया और एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। मिली जानकारी के मुताबिक विद्युत विभाग के अधिकारी घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं और बिजली विभाग के कर्मचारी मरम्मत कार्य में भी जुटे हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में बार बार होने वाली सड़क दुर्घटनाएं उनके लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। वे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे हैं। অ্যাক্সিডেন্ট আছে তার কোনো মানে ইয়ে নেই না, আর ওই যদি কোনায় একটা বাম্পার করতো তো এত অ্যাক্সিডেন্ট হতো না। এত বড় ব্যাগ কোনো ব্যবস্থা এখানে আজ পর্যন্ত হলো না। প্রশাসন তো আছে ওই গাড়ি দেখে গাড়ি টেনে নিয়ে যায়, এই তাদের কাজ তো দেখতে পাচ্ছি। কোনো ব্রেকেট দেয় এখানে? কোনো ব্রেকেট ছিল? হ্যাঁ, অনেক দিন ছিল এখানটায় ওই যে লর ব্রেকেট তখন দেরি গেল, এখন বর্তমানে নেই। এখানে দেখলাম টার্নিংয়ের মুখে খুব জোরে গাড়ি এসে কোনো সেই নিয়ন্ত্রণ নেই, এসে ট্রান্সমিটারে ধাক্কা। এর আগেও অন্তত 20 বার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওই জলের ট্যাঙ্কটাও শেষ অ্যাক্সিডেন্ট করে। এই আমরা গরিব মানুষ জন কেটে খাই, এই আজকে কাজ বন্ধ। বাড়ি ছোট ছোট বাচ্চা আছে, দুধ কিনতে হবে, আজকে কাজ নেই। সাজাই আমি ওখানে গেছিলাম সাজাতে, তো আমি গাড়ি থেকে আসার সময় দেখি এখানে গাড়ি উল্টে পড়ে রয়েছে আর ভীষণ ভিড়। তো আমি হঠাৎ বললাম যে এখানে কী হয়েছে, তো সবাই বললো এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এসে কোথায় মারলো? ওখানে এসে আমাদের পোস্টারে মেরেছে ট্রান্সফার। এখানে কি আগে কি লেবুখালির থেকে আসছে। এখানে এসে কি হলো? এখানে ওই টার্নিং ঘুরিয়ে বৃষ্টি হচ্ছিল, ওখান থেকে তোমার আমাদের ফেরো কি হয়েছিল? ব্রেক মেরেছে, ব্রেক মারলে তোমার বাইটা নিয়ে কত রানিং ছিল তাহলে এখানে? মোটামুটি রানিং ছিল। এবার টার্নিং ঘুরিয়ে ছিল। হ্যাঁ রানিং ছিল, মোটামুটি রানিং ছিল। এসে কিসে মেরে দিলে? ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।